পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যেতবে চালছে প্রথম পর্যায়ে মতদান সরিছে 93% मतदान ये स्वाधीनता परठारु सबुठु अधिक मतदान ये अधिक हारर मतदान को नहीं उभय आपण तृणमूल कांग्रेस कहतु एपटे भारतीय जनता पार्टी कहतु उभय आशावादी अच्छा जे तांको सपक्ष ही ये मतदान जाइए कि मे 4 रे ही जनता जनार्दन का राय कौन ताहा सबकि स्पष्ट हो निर्वाचन चली निर्वाचन समय से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उभय को टार्गेट कर अर्थात राजनीतिक मैदान में मुहांमुही होती राज्यर राजनीतिक भविष्य कथा कहतु सुरक्षार कथा कहतु शासन कथा कहतु या टीका टिप्पणी कर अमित शाह बर्षिंट पश्चिमबंग सरकार उपरे विभिन्न राजनीतिक रैली में ममता बनर्जी शाह को मध्य टार्गेट कर विभिन्न प्रसंग को नहीं दिल्ली विजय प्रसंग में ममता बनर्जी दृढ़ भाव में कहते 2026 मसीह राज्य निर्वाचन में टीएमसी विजयी होगा पर से केन्द्र में बीजेपी को भांगा एवं विरोधी दलगुड़ी को एकत्रित कर दिल्ली विजय उपर ध्यान देवे बोली कहते सेपटे शाह ओलोटा मंतव्य को नहीं वर्षिंट दीदी से लोकों को ओलोटा फांसी देवा विषय शाह मंतव्य निंदा करते जे एपरी भाषा एवं एकछत्रवादी आभिमुख्य केबे भी बेंगल बा बंगलार लोकों हृदय जीति पारिबो नाही। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन केन्द्र उपरे प्रकृत भोटर विशेषकर एसआईआर रे मुसलमान मान नाम को बाद देवा नहीं जो अभियोग करते जो मान नाम बाद दि जाइए सेमानक सहित कथा शाह को चैलेंज करते अमित शाह एसआर रे जो मानकर ना बाद पड़ी जो मुस्लिम भोटर ना को काटी दि जाइए सहित दयाकोरी केंद्र गृहमंत्री कथा हुंतु एभली चैलेंज छाड़ी ममता बनर्जी सेपटे अमित शाह ममता बनर्जी दिल्ली मंतव्य को नहीं हसी हसी कहते जातीय राजधानी को स्थानांतर तांकर बंगलार आउ किछि बाकी नहीं एभली जदि आम देखा जिते आउ द्वितीय पर्याय निर्वाचन रही मे 4 फलाफल आसो पूर्व प्रत्येक निर्वाचनी मैदान में प्रत्येक निर्वाचनी रैली में उभय को टार्गेट करुँच राजनीतिक मैदान में जिते अमित शाह पश्चिमबंग शासन को नहीं प्रशासन को नहीं नारी सुरक्षा को नहीं विभिन्न प्रसंग को नहीं ममता सरकार को टार्गेट कर ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घन घन टार्गेट कर प्रति जवाब देउछंती विभिन्न रैली में एभली मुहांमुही परिस्थिति देखा मिलूँ। प्रदोष पट्टनायक आम सहित जोड़ी होती वरिष्ठ सांबादिक संपर्क टी आम आलोचना करनबा। श्रीयुक्त पट्टनायक मुझे स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को। पश्चिमबंग निर्वाचन आप देखुंत जो भली भाव में एत संख्यक मतदान है प्रथम पर्यायर द्वितीय पर्यायर बाकी रही मे 4 फलाफल आसो किंतु पश्चिमबंग शासन प्रशासन महिला सुरक्षा राजनीतिक भविष्य या जिते अमित शाह पश्चिमबंग सरकार को टार्गेट कर ओलोटा प्रसंग कहतु एवं दिल्ली विजय प्रसंग कहतु या ममता बनर्जी अमित शाह को टार्गेट कर राजनीतिक मैदान में ये जो बयानबाजी ये जो कथा कटाकटी आक्षेप प्रत्याक्षेप या केमती देखुं श्रीयुक्त पट्टनायक देखु एथर जहाँ पश्चिमबंगे जो निर्वाचन होची करवा मर स्थिति दुई दल निश्चित भाव में मुझे कारण जो प्रधानमंत्री घन 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 पश्चिम गस्त कर सभा समिति करुँच देखी विभिन्न फोटो भाइराल हुगुड़ी नदी में सी डंगा नौका विहार कौटिकी जाऊँगी बहुत चली पश्चिम अमित शाह तो डेरा पकई पश्चिमबंगे रही गृहमंत्री कारण से कही 15 दिन रही एठू समूल भाव तृणमूल कांग्रेस शासन को निर्मूल करी मूलोत्पाटन करदेवी तृणमूल कांग्रेस को एवं प्रथम पर्याय निर्वाचन जो ऐतिहासिक जनादेश ये तो सारा देश को स्तब्ध चकित कर 93% मतदान बंगला स्वाधीन भारत में केवे हटी न पश्चिमबंग में 193 अंक कषा भी चली माने दुई पक्ष कहते आम सपक्ष जा पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोटे बड़ कथा कहते ये पश्चिमबंग पर मु दिल्ली हटेबी नरेंद्र मोदी का सरकार को केंद्र बीजेपी सरकार को हटेया मोर दायित्व मुझे हटेबी आग पश्चिमबंग पश्चिमबंग अमित शाह 2 दिन तले सांबादिक सम्मेलन कहले आम 110 जो 152 आसन 110 आसन आम अख्तियार करूँ एवं ये निश्चित 5 तारिख दिन दिल्ली शासन अवसान घटव तेणु एभली भाव में उभय पक्ष टाण देखते प्रदोष पट्टनायक मत शुणी पार्टी टिके मुझे अटकेबी ममता बनर्जी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री किसी प्रतिक्रिया आम टिके शुणना आलोचना को आसवा लज्जा लागे जखन एদের নেতারা এসে বলে
कि ममता जी कलकत्ता को झुपड़ी बना दिया। আমি তাদের বলি, তুমি একদিন কোথায় ছিলে ভাই? তুমি জন্মেই কোটিপতি হয়ে গেছো, দাঙ্গা করে কোটিপতি হয়ে গেছো। গরিব লোকেদের তো একটা করে গ্রাম থাকে, আমাদেরও একটা করে গ্রাম আছে। আমি ছোটবেলায় ঘুরে বেড়াতাম। কলকাতায় যারা থাকে তাদের অনেকেরই একটা করে গ্রামের সাথে কোনো একটা সূত্র আছে। ভাই কেউ হকার হবে, কেউ রিক্সাওয়ালা হবে, কেউ, ওটা আমরা ঝুপড়ি বলি না এখন, এটা আমাদের সৌজন্যতা নয়, ওটার নাম আমি পাল্টে দিয়েছি, ওটার নাম উত্তরণ। ওখান থেকে ছেলে মেয়েরা MA পাস করছে, BA পাস করছে, ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে। খবর রাখো। বল তোমরা ঝুপড়ি দেখলেই আগুন লাগাও, আমরা এটা করি না। আমরা ভালোবেসে তাকে উঁচুতে ওঠাই। आपने बोला था ना जी हर साल में 2 करोड़ बेरोजगारी को आप रोजगार देंगे, तो 12 साल हो गया, 24 करोड़ तो होना चाहिए था। एक को भी दिया नहीं दिया। रेल बजट उठा दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC বেচ দিয়া। ইলেকশনে পরে দেখুন না পেট্রোলের দাম কত বাড়াচ্ছে আর ডিজেলের দাম, শুধু একটু অপেক্ষা করুন। মধ্যপ্রদেশে একটা শিক্ষা কেলেঙ্কারিতে যারা ইনভেস্টিগেশন করতে গেছিল ভ্যাপাম কেলেঙ্কারি, 50 জনকে খুন করেছে। সে ব্যাপারে মুখে লুকো প্লাস্টার। 93% মানুষ ভোট দিয়েছে, মানে SIR এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার রক্ষার ভোট দিয়েছে। সেই ভোট আপনার পক্ষে যাবে না। এই ভোট গেছে মানুষের পক্ষে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। যেখানে আমরা আশাও করিনি সেখানেও আমরা জিতবো। শ্রীযুক্ত প্রদোষ পଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଯେ SR ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟିର ଚାକିରିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 93% ମତଦାନ ହେଇଛି, ଏ ମତଦାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସପକ୍ଷରେ ହେଇଛି ଏବଂ ସପକ୍ଷରେ ଜନାଦେଶ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ବଡ ଦାମ୍ଭିକତାର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସେଦିନ ଇଏ ହଉଛି ଜନାଦେଶ ହଉଛି ମମତାଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ, ମଇ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ସରକାର ସ୍ଥାପିତ ହବ, ଜଣେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କଟି ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବାକଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସାରା ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଦେଖୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ SIR ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଏଥର ଖୁବ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏତେ কোনো ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଏତେ ଜନାଦେଶ ଯୋଉ ହେଲା, ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ମତଦାନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ମତଦାନ, ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ, ଭୋଟ ଦାନ ପରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 91 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ତେଣୁ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭୋଟାଧିକାର ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଭୟ ହେଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଅଧିକ ଜନାଦେଶ ଯେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଆବହାୱା, ଏଇଟାକୁ ଭୁଲ କଥା ବୋଲି ଅନେକ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଫଳାଫଳ ଯାହା ଦେଶ ଦେଖିବ ମେ 4 ତାରିଖ ଦିନ। ନିର୍ବାଚনী ମଇଦାନରେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷେପ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ରାୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି ବଡ଼, ସବୁଠୁ ବଡ଼। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପର୍ବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ, ଇଏ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହେଇ SRକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଲୋକେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତଦାନ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ, ଏ ତମାମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ମେ 4ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସମୟ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ।